Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer skill integration challenge. Ya, pertama kita masuk ke skenario nya dulu. In this activity, you must implement AJRP for IP versi 4 and IP versi 6 on two separate network. Your tasks include enabling AJRP assigns router ID, change the hello timer, and limiting AGRP advertisement. Rekrutmen, kita baca rekrutmennya. AGRP for IP versi 4. Implement AGRP on IP versi 4. Enable router using autonomous system 1. Okay. Use a single classful network address to advertise the loopback interface. Use the wildcard mask to advertise the /30 network between R1, R2, and IP versi 4H. Use the default passive interface method and only allow AGRP update of the active AGRP serial interface. Oke, langsung aja kita ke R1 CLI enable configure terminal, lalu kita ketikkan router AGRP1, lalu kita passive interface default serial 0 serial passive no passive interface default serial passive interface default no passive interface serial 0/0 lalu kita ketikkan network IP-nya 172.31.0.0 enter. Setelah itu kita pindah ke router 2. Oke, kita akan perintah yang sama, enable configure terminal, lalu kita ketikkan router AGRP1, lalu ketikkan lagi passive interface default, lalu kita ketikkan no passive interface serial 0/0/1 enter. Habis itu network 10.0.0.0 enter. Setelah itu kita pindah ke router IP4H, kita ketikkan pindah enable configure terminal, router AGRP1, di situ passive interface default, no passive interface serial 0/0/0. Kita ketikkan yang sama 0/0/1 network enter 172.31.6.0 wildcardnya 0/0/3. Kita ketik lagi network 10.10.8.0 dengan wildcardnya 0.0.0.3 enter.
Kita baca lagi langkah selanjutnya, yaitu configure a directly attached default route on IP versi 4H and propagate it and XGRP update. Oke, kita ke IP versi 4H, lalu kita ketik lagi di sini, exit, enter, kita ketik IP route dan advertise-nya 0 dengan 000 serial 0/1/0, enter, lalu kita ketikkan lagi router EAGRP1, kita ketikkan distribute static. Ya, kita keluar dulu, lalu kita baca lagi configure the serial interface between R1, R2 and IP versi 4H to send hello every 10 seconds. Ini perintahnya, kita lihat lagi ke R1, exit, interface serial 0/0/0, enter, tekan IP hello interval IP EGRP1, kasih 10 di sini. Habis itu ke R2 kita pindah, kita ketikkan perintah yang sama, exit dulu, habis itu ketikkan interface serial 0/0/1 IP hello interval EGRP1 10. Kita keluar, lalu kita pindah keluar, kita pindah ke IP4 versi 4, lalu exit, interface serial 0/0/0, kita ketik lagi IP hello interval EGRP1 10. Ya, sudah. Exit, ketik lagi interface serial 0/0/1, enter, terus IP hello interval EGRP1 versi 10, enter, close. R1 and R2 should have a default route in the routing table. DEX, kita cek di R1, exit, exit, so IP route, nah di sini sudah terlihat ya, terdapat IP atau settingan yang sudah terkonfigurasi tadi sesuai dengan perintah. Kita cek juga di router kedua ya.
kita ketikkan perintah yang sama untuk mendapatkan informasi yang tadi. Exit, lalu exit lagi, show IP root. Kita lihat ya di sini. Di sini terlihat ya informasi yang disajikan. So ADX serial. Kita baca yang selanjutnya yaitu IPv4X. Verify R1 and R2 can ping the IP server, and IPv4 server should also be able to ping every loopback address on R1 and R2. Kita coba ping dari ping dari R1 ke R2. Pertama kita coba root ping dari server IPv4 server. Kita copy dulu IP-nya pada IP4 server. Kita paste ini. Setelah kita copy, ping dari router 1 R1. Ping, pastikan enter. Kita lihat sukses ya, di sini ada sukses. Kita coba ping pada router kedua, ping kita pastikan, lalu kita nih ya, kita bisa lihat di sini sukses ya, di sini sukses. Oke, kita coba kita ketikkan, coba kita ping dari sini ya, IP versi 4 ke router 1 dan router 2, ping yaitu 172. Ini IP pada 172.0.1 31 dulu, 310.1 ya. Ya, berjalan ya. Kita coba ping pada router kedua, ping 172 10 10.0.1. Berjalan ya. Lalu tutup. Akan pindah ke AJRP for IP versi 6. Kita baca AJRP for versi 6, implement AJRP for IP versi 6 on the IP versi 6 enable router using autonomous system 1. Assign IP versi 6H with the router ID of 1.1.1.1. Assign R3 with the router ID of 3.3.3.3.3. Assign R4 with the router ID of 4.4.4.4. Ini ada ya, assign IP router ID 1, 3, and 4. Kita IP versi 6 nya kita buka, kita klik CLI, enable, configure terminal, lalu kita ketikkan IP versi 6, unicast routing, lalu kita ketikkan lagi IP versi 6, router EAGRP1, kita ketikkan lagi EAGRP router ID 1.1.1.1 sesuai dengan perintah, enter.
sh no shutdown, exit. Kita ketikkan lagi interface serial 0/0/0 IP versi 6 EAGRP1, exit interface serial 0/0/1, ketikkan IP versi 6 EAGRP1, kita ketikkan lagi oh iya cukup, kita config lagi pada router ketiga, router ID-nya .3.3.3.3. Kita masuk, kita enable configure terminal ya, configure terminal, enter. Kita ketik lagi IP versi 6 unicast routing, IP versi 6 router EAGRP1. Setelah itu kita ketikkan EAGRP router ID 3.3.3.3, enter, no shutdown, lalu exit. Exit interface loopback 0. Kita ketikkan lagi IP versi 6 EAGRP1, lalu kita ketik exit. Lalu kita ketik lagi interface loopback 1, IP versi 6 EAGRP1. Lalu kita exit lagi, kita ketik lagi interface loopback 2, IP versi 6 EAGRP1, exit interface loopback 3, IP versi EAGRP1, exit lagi. Interface serial 0/0/0, enter. Kita ketik lagi IP versi 6 EAGRP1, enter. Oke. Kita config ke router keempat dengan router ID-nya 4.4.4.4. Kita klik CLI, kita enable configure terminal. Lalu configure terminal, habis itu IPv6 unicast routing, IPv6 EAGRP router EAGRP1, EAGRP router ID 4.4.4.4. Lalu kita lagi ketikkan lagi no shutdown. Setelah itu exit, kita kan interface loopback 8,
enter ipv6 eagrp1 exit, ketik lagi interface, back 9, ketik lagi ipv6 eagrp6 eagrp1 exit, interface, back 10, ipv6 eagrp1 enter exit. Kalau kita ketikkan lagi interface, loopback 11, ipv6 eagrp1, ini exit. Habis itu kita ketikkan lagi interface serial 0/0/1, kita ketik ipv6 eagrp1 enter. Oke, udah. Habis itu kita baca lagi, configure a directly attached default route on ipv6 edge and propagate it in AGRP update. Kita masuk lagi ke ipv6, kita ketikkan perintah, exit dulu, lalu ketikkan ipv6 route (2.2/0/0/0 serial 0/0/0). Kita ketik lagi ipv6 router eagrp1, lalu kita ketik lagi red distribute static. Sudah itu kita ketik, kita tutup dulu. Kita baca langkah selanjutnya, yaitu R3 and R4 should show the default external route in the routing table. Kita cek dulu ya, kita exit, exit, so IP. Nah, di sini kita bisa lihat, salah, IP versi 6 root IP versi 6 root. Nah, maksudnya ini di sini terdapat kita settingan eagrp pada abjad EX. Kita cek pada router 4 dengan perintah yang sama. Kita exit dulu, so ipv6 root, bentar, kita lihat informasi yang disajikan sama ya, dengan huruf abjad X. Kita keluar. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.